Media Impact on Kids. Nah, ini sebenarnya, oh ya sebelumnya, terima kasih nih yang sudah join teman-teman semuanya, cukup banyak yang sudah join hari ini, cukup antusias ya karena topik ini sebenarnya adalah topik yang juga banyak di-request. Ketika, setelah selesai webinar-webinar sebelumnya biasanya kita akan selalu bertanya, "Topik apa sih yang paling dicari?" Nah, topik ini adalah salah satu yang paling banyak diminta oleh teman-teman semuanya ya. Nah, sebelumnya saya akan perkenalan dulu diri dulu nih, siapa saja yang akan menjadi speaker kita dan juga, moderator untuk event kita hari ini. Ya, hari ini kita ada Bu Katria Arintia. Bu Katria saat ini beliau, menjabat sebagai Head of, Marketing di Wings Food, right. Hai Bu Katria, apa kabar? How are you? Halo Mbak Vika, halo Pak Rajif, how are you? Hi, Baik. Katria. Thanks. Thank you Bu Katria. Maybe you can share a bit about yourself, Bu. Oke, boleh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Katria. Saya adalah Head of Marketing untuk RTD Beverage di Wings. Saya juga mother of 2 kids. Yang besar sudah 3,5 tahun, yang kecil masih 1,5 tahun. A little bit about myself, I think mungkin hobi aja kali ya, hobi selain main sama anak, saya juga suka gardening, sama kalau saya ada waktu saya baca buku gitu. Wow, cool. Oke, thank you. Mungkin Thank teman-teman di you. sini juga kenapa kami memilih Bu Katria salah satunya adalah selain sebagai marketers yang beliau berkecimpung dengan dunia marketers yang relate dengan kids, Bu Katria juga tadi seperti sudah di-share ya Bu ya, punya kids juga. Jadi kita akan mencoba menggali nih dari dua sisi ini. Nah, next we have Rajiv. Hai Rajiv, how are you? Yeah. Hi, Fika. Thank you. I'm good. Okay, I think that everyone here who are following up our webinar, this is not our first webinar. We have a series webinar, right? And so everyone knows Rajiv. Rajiv is our CEO and also founder of our company. Okay, Hi, everyone. Thanks a so lot for attending the webinar today. And of course, thanks to Katria for being our speaker for the webinar. yep, Thank you thank you juga Pak Rajiv. Rajif. Oke, nah kita akan bagi sesi kita ini menjadi dua sesi. Yang pertama hari ini Rajiv akan menceritakan nih insight-insight yang kita miliki yang relate dengan research kita yang berhubungan dengan social media pada kids. Nah untuk teman-teman semua yang ada di sini, next slide Rajiv. Nanti bisa kalau ada pertanyaan di paling bawah kita ada kolom Q&A. Silakan kalau mau ada pertanyaan ke Rajiv ataupun ke Bu Katria relate dengan obrolan kita ataupun relate dengan research-nya, bisa langsung dituliskan ya. It's fine in English or also in bahasa. Silahkan nanti saya akan bacakan yang relate dengan topik yang sedang kita bicarakan. Baik. Oke, Rajiv. Thank you, Fika. So Ya. let me share with you some very interesting findings. We know that this topic has been talked a lot recently, which is impact of social media on kids. And we know that our kids in the last 1 year or more than 1 year now are at home. They're schooling from home. But because they're at home, they're spending a lot of time on social media. And of course, as parents, we are worried. Uh, is it too much of digital impact happening on kids? How much time are they spending? So this is what all we wanted to understand in this survey. We did a research in Indonesia, in 4 key cities of Indonesia, which is Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. And this was done among parents, male, female, and we asked them about their kids. How much time are they spending? What are the worries that parents have? And this was done using our online panel. So we have our own online panel, which is now more than 1.5 million people in our online panel. And as you know, that a lot of research have moved towards online panel. So a lot of clients are accessing our online panel, and we use the same online panel to blast surveys to the respondents. Of course, we incentivize them to when they answer a survey. Now, the fieldwork of this survey was just done a month back, so it's a very recent survey that has been done. Let's just directly jump into the findings. How kids are using social media in Indonesia. So when we ask parents,
that on the average, and this was kids from 6 to 12 years mainly, or 6+ years. On the average, how many devices kids they have or they're using. So on the average, at any home, kids are using more than one devices. On the average, they're using approximately 2 devices. Of course, smartphone, which has a very, very high, heavy penetration right now in the households. Now, if you see among the respondent, we do see very high level of penetration of laptops as well as tablets. Now, this has really gone up in the last 1 year because when people are working from home, they're staying at home. So, of course, people have bought more tablets or more laptops. So, kids are also glued to the tablets and laptops. So, on the average, kids are using 2 devices at home, which is smartphone or either it's a laptop or it's a tablet. So, when we ask parents, when their kids, they started using social media. So even if you see even less than 3 years, 17% parents have said when the kids were less than 3 years, which is shocking, which means, even at 2 or 3 years, kids have started using social media. But if you take a simple average of this, by the time kids are around 6 to 7 years, they already started using social media, which is very, very early age. I mean, I remember when I was a kid, I used to be out there playing games or being with my friends. I personally started using social media when I was around 20, 21 years. Of course, at that our time, it didn't exist that much. But right now, the social media is everywhere. I mean, people are glued to gadgets. And at 6 or 7 years, kids are already on social media. And on the average, when we ask parents how much time these kids are spending in a day, kids spend 3 hours a day on social media. Even myself, who's there in the professional world, I don't spend more than an hour on social media. And I was shocked when I saw this data that kids are spending 3 hours a day on social media, which is very, very high. But those are the findings, and that's the reality of life right now. Possibly, this might be different post-COVID when the kids they go in schools, but right now this is what it is right now. And when we look at this data by upper to lower SES, we see kids in upper SES spend more time on social media. Might be more gadgets that they have. Might be parents can afford more gadgets, and it's easy to just give them the gadget rather than entertaining them at times. Might be just a connection, and might be they can afford more mobile data or more broadband data. So kids in upper SES, they spend more than 3 hours, which is 3.3 hours a day. And it gradually goes down from upper to lower SES. And when we wanted to understand what activities are these kids doing on social media, so when we ask parents what are the digital activities kids are doing overall on digital media, online gaming is very, very high. Sending messages on WhatsApp to friends. Of course, e-learning has gone up because kids are at home. Status update on social media, streaming, listening to songs, TikTok. Very, very popular platform among kids. Reading comics comes later, but again, it's all online gaming, streaming, watching, TikTok, e-learning. So these are the top patterns which are emerging on the activities done by kids. And which digital channel kids are using? YouTube is number 1 in Indonesia among kids. WhatsApp, Insta, Facebook, TikTok. So these are the top 5 channels that kids are using on social media. And on the average, how many apps kids they have on their gadgets, on their smartphone? On the average, 4 apps. For upper SES, for lower SES, is approximately 2 apps. But on the average, kids are having 3 social media apps on their phone, which is a lot according to me. So that was more about what kids are doing on social media. And then we wanted to understand from the parents' perspective, how do they feel? Kids are spending 3 hours a day on social media. They're watching TikTok videos, they're on YouTube. So how parents feel about this? So are they concerned? Of course they are concerned. But kids at home at times can be very difficult to handle.
So one way is just to give them the gadget along with the internet connection so that you can focus on your own work. But parents are definitely concerned. They're concerned of kids being on social media. They're very worried about the exposure of this to the kids. And of course, it has a psychological impact. We believe or we don't believe, definitely spending so much of time. And parents also feel the same way, that it definitely has a negative impact towards kids. And what parents are worried about? They're worried about these things: abusive content, inappropriate sexual content. Of course, there are filters and all, but but not many of us activate it. Violence, cyberbullying, which is coming up as a big trend all around the world. Kids are getting bullied on. So kids used to bully each other face to face, which was very prominent when I grew up as a kid. So it was common getting bullied at home and outside home with your friends. But now it has moved to cyberbullying, sexual harassments online. So these are some very, very big concerns among parents. And these are some concerns that the world is facing as the kids are moving towards social media. And how do we protect that as parents? How do we overcome it? It's a big question. I don't have an answer for that. Possibly some of you have. And that's what we're going to discuss in the panel discussion today. Is marketing to kids ethical? Shall we allow that? Is in-school advertising ethical? Shall we allow or shall we ban? And what, as marketers, we should take a step. That's all what we're going to discuss in the panel discussion today. So those are some of the findings that I wanted to present to you all. Now we'll start with our panel discussion, which I'm going to hand over to Fika. Yep, thank you, Rajiv. What an insightful, yeah. As a mother of 4 kids, I really can relate with what is your just present, Rajiv. Rajiv, you're on mute. Yeah, so I've got 1 kid, and when I saw these findings, I could completely relate to it. As a father, I don't want my kid to be on the gadget. But when I look at this finding, I showed this to my wife, and both of us were very concerned. So monitoring what kids are doing on social media becomes very, very important. Exactly. Yep, correct. Let's hear from Bu Katria. Halo, Bu Katria. Halo, Mbak Fika. Yep. So tadi saya sudah sempat jelaskan ya di awal untuk teman-teman semua yang ada di sini bahwa Bu Katria ini tidak hanya sebagai marketers yang punya produk relate dengan kids, tapi juga as a mother nih. Nah, yuk kita dengerin experience-nya from both side nih. Mungkin aku akan lebih banyak bertanya-tanya dulu dari sisi seorang ibu yang punya anak sebenarnya adalah sebagai target consumer ya Bu ya. Target dari para marketer-marketers yang mungkin ada di sini juga nih teman-teman semuanya. Oke Rajiv, can you please go to the next slide? Nah, yang pertama ini yang pengen kita bahas adalah lebih ke apa sih Bu yang terjadi di anak-anak sekarang? Ada nggak sih perubahannya, tren perubahan yang terjadi pada anak-anak pada zaman sekarang ini ya? Terutama behavior mereka dari sisi makanannya mungkin atau tontonannya mungkin. Next slide, Rajiv. Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat ya sekarang ini, terutama pada saat lagi pandemi gitu, spending time kita dan anak-anak kita sudah pasti berubah. Dan kalau dilihat dari food consumption itu sendiri, food consumption ini pasti berubah dari sisi mom yang punya anak, karena kan ini sudut pandang seorang ibu juga ya. Betul. Sama anak-anak sendiri. Kalau dari anak-anak sendiri pasti mereka consumption food-nya akan berubah karena mereka jadi lebih punya banyak opsi. Mereka dapat exposure nih dari apa yang mereka lihat mengenai foods and beverage apa sih yang mereka bisa makan. Karena mereka juga terpapar apa yang ada di media. Nah, di satu sisi juga moms jadi punya lebih banyak pilihan sekarang karena informasi terkait produk-produk terkait makanan dan minuman itu kita juga jadi lebih banyak mereview apa sih yang baik dikonsumsi untuk keluarga.
aku rasa itu ya untuk food consumption. Baik, baik. Nah, tadi Mm-mm. berbicara tentang media habit sendiri, tadi kan Mm-mm. Mbak Katria mention bahwa karena sekarang anak sekarang itu juga karena dia ngelihat gitu ya, melihat langsung ada advertising mungkin gitu ya. Jadi mereka juga tahu ada banyak variasi dari sisi food consumption. Biasanya media habitnya seperti apa sih Mbak kalau untuk anak-anak sekarang? Ini nih yang apa namanya, yang seru adalah kalau dulu ya, anak-anak itu lihat mungkin kita bisa batasin. Kamu satu hari lihat TV and internet atau digital maksimum 1 jam gitu. Nah, tapi Betul. karena sekarang terbatasnya aktivitas di luar rumah, karena lagi pandemi juga, waktu menggunakan internet anak-anak ini juga semakin meningkat gitu ya Mbak Vika. Ibaratnya yang Betul. tadinya TV digital 1 jam, sekarang jadi TV 1 jam, digital another 1 jam gitu. Jadi tandanya kayak naik 2 kali lipat, which is menurut aku ya that's the hard truth gitu. Memang akhirnya anak-anak berubah media habit-nya. They getting more time gitu in internet or in digital gitu. Dan menurutku peran orang tua jadinya juga naik 2 kali lipat karena kita harus tidak hanya membatasi tapi juga membatasi killing time si anak ini, dan juga mungkin kita harus memfilter apa saja yang mereka lihat gitu dari segi media. Oke, tapi in terms Mhm. of social media, let's talk about social media. Biasanya Mhm. apa sih yang paling banyak dibuka oleh anak-anak, terutama anak Mbak Katria nih, terutama Mbak Katria ada 2 tadi ya? Iya, ini I think it's speaking from the insights, apa yang tadi Pak Rajiv sudah bilang benar banget. Mhm, YouTube itu adalah apa namanya, sekarang jadi main source of media ya buat anak-anak. mhm, mhm. Selain itu juga menurutku TV sekarang sudah menurun, cuma karena anak-anakku belum pada fasih pakai WhatsApp, so I think mainly it's still in YouTube gitu. YouTube ya, Mm-mm. bahkan mereka kayaknya udah bisa nyetel sendiri ya sekarang, Iya. "Halo Google," gitu ya. Kayaknya Jadi seperti generasi semakin muda semakin fasih gitu ya dalam mhm, menggunakan mhm. sosial media. Correct, benar-benar. Karena sekarang anak-anak juga sudah mulai sangat pasti, anak-anak masih bayi udah bisa nih nyari-nyari sendiri. Iya betul. Oke, oke. Jadi YouTube ya paling banyak digunakan. Oke. Nah, Mm-mm. ada nggak sih Mbak yang terutama ini kita berbicara dari sisi Mbak Katria sebagai seorang mother dulu nih sebelum kita masuk ke sisi marketersnya nih. Eh, Boleh. ada nggak sih yang kebiasaan anak sekarang jadi kayak lebih karena ngelihat sesuatu nagging, nangis, kemudian ini harus diikutin nih karena ya dari advertising yang muncul ada nggak beberapa iklan atau apa yang benar-benar itu tuh ngaruh banget ke anak-anak kalau dari pengalaman Mbak Katria? Iya, kalau anak-anak nih pastor power-nya begitu ada digital sebenarnya semakin kencang gitu ya, karena Mhm, mereka sudah bisa mentioning, saya mau itu gitu, saya mau itu, saya mau ini gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat agak sulit untuk mereka mewujudkannya. Kenapa? Karena kalau dulu sebelum pandemi mereka minta A, terus kita ke toko ketemu produk A, mereka langsung bisa meminta hal yang sama gitu. They could ask what they see in the TV or in the internet, and then when they go offline store, they could ask the same thing gitu kan. Nah, tapi kalau yang mhm. sekarang sebenarnya pastor power-nya ini kenceng, tapi offline stores-nya mereka jarang visit kan. Jadi Betul, betul. Terbantu jadi ya. iya, jadi sebenarnya itu sih. Tapi Mhm, I think mhm. kalau misalkan pandemi ini udah mulai berkurang gitu dan udah mulai Mhm, membaik, mhm. pasti pastor power mereka terhadap apa yang mereka lihat, apa yang mereka eee sudah terpapar itu semakin kencang gitu. Oke, karena kebetulan Mhm. kalau kids ini belum bisa masuk ke online e-commerce ya. Kalau mungkin kalau Ya anak-anak yang lebih betul. dewasa dia ngelihat, ada sesuatu yang bikin pengen, dia udah bisa nih nyarinya di e-commerce walaupun nggak keluar gitu. Tapi kalau kids masih terbantu karena mereka daerahnya, areanya ya masih sekitar rumah gitu ya berarti ya Mbak Katri Iya, ya? mungkin Mbak Vika tuh yang lebih ngerasain teenagers ya kalau Betul, minta. betul. Kebetulan anak saya yang pertama dan kedua sudah SMA, Mbak. Jadi udah nyari-nyari sendiri, pengen lihat advertising, pengen langsung cari sendiri.
Beda dengan anak saya yang masih So, kecil tinggal sama kayak share Mbak links Katria. gitu kali ya ke Exactly, mamanya. ke mamanya. Udah siang di-share, udah share link, betul banget ini. Oke, Mhm. nah, saya ngingetin lagi nih buat teman-teman semua yang ada di sini, silahkan kalau ada pertanyaan relate dengan apa yang sedang kita obrolkan nih, yang kita di-share oleh Mbak Katria dan juga tadi relate dengan, report yang disampaikan oleh Rajif, boleh langsung, bertanya di, Q&A yang ada di sini ya. Oke, nah, Mhm. untuk sesi satu ini aku buka satu lagi pertanyaan ya. This question can be to Rajif and also to Bu Katria ya. Oke, let's start from the question coming from, Mbak Suri Hidayat. Halo Mbak Suri, this about the question about the to Rajif maybe. For the user online gaming that you already present, Rajif, which one is the highest? Is it in the SES upper, middle or lower, Rajif? The online gaming is more dominant among the upper class. Mhm. So penetration goes down from upper to lower. In case you want to know the data, we can possibly share the data with Surya Hidayat later on, but it's more among the upper class of the SES. Okay, so is there any specific reason about that, Rajif? I believe that it can be the exposure of the entire gaming. You know, possibly these kids might be used to PS4 and they might be exposed to the gaming as well as online gaming far more in terms of the penetration. So that's what would have led to more usage of the gaming among the upper class. Okay, that's actually also a same question coming from Mas Hardian. Hello, Mas Hardian. Yeah. What is the driver that makes the higher SES the more digital asset use? I think it's also to do with the money, right? For example, when you have you can only play online when you have a net connection, when you can afford broadband, or whether you can afford mobile data. So, of course, I'm assuming that upper SES will have more purchasing power in terms of spending money. They can afford more internet connection or the broadband connections, and that would have also been the driver. Okay, thank you, Rajiv. Now, before we go to the polls, let's another one more question ya. Mungkin ini lebih spesifik tuh Mbak Katria nih bisa sharing. Jadi dari sisi seorang ibu. Or Rajiv, maybe you also have a kids, right? Maybe you Yeah. can also have help to answer. Anak zaman sekarang, kids, they call it as a kids zaman now ya. Gampang akrab banget nih dengan gadget. Bagaimana sih memperkenalkan dan membatasi anak dengan gadget? Pertanyaan dari Pak Nugraha. Terima kasih Pak Nugraha. Gimana tuh Mbak Katria? Sharing Mbak. Sebenarnya memang anak zaman sekarang sama gadget is very challenging ya. Cuma kalau speaking from my experience, I may not be the perfect person to answer, tapi kalau dari pengalaman saya ada beberapa taktik sih. Yang pertama adalah hanya jam-jam tertentu kan mereka boleh memegang social media, so they only have specific time when they can watch YouTube for example gitu. Sama yang kedua adalah saya memang tidak memberikan gadget as in handphone atau tablet gitu ya. Jadi mereka hanya bisa melihat YouTube itu di televisi gitu. Jadi mereka akan bareng-bareng sama saya ngelihat nih apa yang mereka tonton via TV dan biasanya sih mereka boring time-nya tuh cepat gitu. Jadi biasanya 1 jam mereka udah capek gitu ngeliatin TV dan they cannot easily switch kan karena harus pakai remote gitu. Ada effort lah paling enggak untuk mereka harus ganti-ganti apa yang mereka mau tonton. Jadi ya mungkin jawaban saya itu. Tapi mungkin Pak Rajif lebih expert nih jawab kira-kira gimana experience-nya. As the parent, how you can control your kid, Rajif? Yeah, so my kid is 11 years. Okay, so I think the way we have done is to make a schedule for her. So this is your TV time, this is your playing time with friends, this is your piano time. So making a schedule has definitely helped in reducing her social media time. I think my kid on the average spends only half an hour to 1 hour on social media. And I think like what Katria said, it's also about once is making a schedule, second is trying to put the gadgets away.
So we, as much as possible, we don't allow her to use tablets. If you want to do anything, watch it on TV so that as parents we can control it. Phone, we have not bought a phone for her till now, so she uses my other phone number. So she Same is like Bu using Katria ya. yeah. So she uses my phone to call her friends, and of course, then that helps us to easily track what messaging she's doing. So I think it's more about just also doing things in a manner which is not dictating, because it's very difficult to dictate to kids nowadays, Exactly. but doing in a manner which is being more open and more transparent with the kid, but not as a dictator. Yeah. So I mean, these are some of the Okay. steps that we have followed as a family to ensure that we can control the kids' usage of the gadget. And I think, and it's not about the number of hours. What they're watching and seeing is very important to be checked and controlled. Mhm. And like what Carter said, if they're doing on TV, it's far more easier. But they're doing on the tab and phone, it's far more difficult. Because they become very smart, right? They know how to close the windows. Even maybe they are smarter than us, right? Yeah, absolutely. So when I learned gadgets from my own daughter, so yeah, so as I mentioned, they become very smart. They know how to close windows, uh, and they've learned these tricks and trades. So yeah, we have to become smarter as parents now. Yep, correct. We talk as a parents just now, right? But actually, is it something? Mungkin ini yang sebenarnya teman-teman marketers cari nih. Kalau target marketnya sebenarnya kids, apakah ini yang sebenarnya dicari? Gimana caranya supaya produk kita, advertising kita dilihat oleh kids? Kita cari tahu kan medianya di mana. Nah, after this poll, kita akan gimana nih kalau tadi sebagai parents, ini adalah suka dukanya sebagai seorang orang tua yang anaknya mungkin bisa dibilang ketergantungan gadget atau main gadget terus, tapi as a marketers, apa itu yang sebenarnya kita cari? Nah, mungkin kita akan bahas setelah ini, tapi sebelum itu let's go to the polls, Rajiv. I will launch the polls. Ini karena di sini teman-teman kebanyakan adalah teman-teman dari marketers. Nah, kita ada pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Oke, sudah bisa lihat ya untuk polls-nya. Silakan diisi. Sebenarnya digital channel yang mana sih yang company Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini gunakan untuk engage dengan anak-anak? Oke. Silakan diisi, sambil diisi yuk aku akan bacakan lagi ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin ini dari pertanyaan Ibu Laurencia Felis. Ini aku tujukan ke Bu Katria dulu ya. Bulan lalu sempat beredar pemberitaan wacana dari salah satu raksasa media sosial yang akan merancang media sosial khusus untuk anak. Apakah wacana seperti ini memberikan kekhawatiran yang berbeda dibanding ketika Anda sebagai orang tua berhadapan dengan media sosial reguler, misalkan YouTube. Tapi YouTube pun sekarang sudah punya YouTube for Kids ya. Sekalipun media sosial ini diklaim lebih aman. Nah, what do you think Bu Katria about sosial media yang spesifik untuk anak nih? Kalau menurut saya sih sosial media yang spesifik untuk anak sebenarnya dari segi korporasi maksudnya lebih ethical ya, dalam arti berarti kita dapat memberikan konten yang sesuai untuk anak gitu, maksudnya dari sisi moms juga memberikan more safety and security gitu terhadap apa yang anak nanti lihat. Tapi kalau misalkan dari sisi marketers, menurut saya ini juga sebuah challenge karena dengan adanya spesifik YouTube untuk anak, kita juga harus memberikan spesifik konten yang tidak hanya berbicara tentang advertising, jadi harus lebih mengedukasi juga karena memang ini dunianya sudah dunia anak dan kita harus bikin kontennya tuh sangat personalized untuk anak jadinya. Oke, mungkin sebagai orang tua pun juga kita akan lebih baik-baik saja kalau anak-anak kita tuh melihat konten-konten yang sifatnya edukasi walaupun di dalamnya mungkin ada kind of advertising gitu ya Bu Katria ya. Kalau kita Iya, lihat betul sisi Mbak Vika. dari parents-nya nih.
gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu tadi pertanyaannya. Nah, saya tutup untuk polling kita, sudah cukup, banyak yang menjawab. Oke, saya end ya untuk pollingnya. Nah, saya akan share resultnya. Oke, here you go Rajiv. So actually the answer is basically same with your, data, right Rajiv? That, YouTube is still the highest number. Karena kebetulan teman-teman di sini yang, advertising-nya kebanyakan adalah di YouTube ya, gitu. Any thought Rajiv about this? Rajiv, you are still on mute. I think it's very interesting insights. I mean, it's similar to the survey that we did. I think one thing which is a bit surprising is like WhatsApp. My belief is, as a media, in terms of advertising, possibly WhatsApp might. It depends on how WhatsApp is going to monetize it, or Facebook is going to monetize this platform. But I think WhatsApp as a media possibly might increase in the future. So if you look at YouTube, Insta, Facebook, TikTok, they're almost in line with the survey that we did. And nowadays, I think a lot of us are spending time on WhatsApp. I believe that media possibly might increase over time from an engagement as well as from a sales perspective. I think it's a matter of time. Okay. That's great, great insight also Rajiv. Untuk Bapak Ibu yang menjawab WhatsApp as a media, silakan nanti kalau mau sharing juga saya persilahkan, nanti raise hand saja, nanti saya open untuk bisa sharing juga ya. Silakan kalau mau sharing, ini cukup unik juga ya karena WhatsApp mungkin kemarin belum tercapture di data, ternyata ada juga nih yang advertising menggunakan WhatsApp sudah cukup increasing juga ya. Baik, saya akan stop share-nya. Oke, Rajiv, maybe we can go to the second topik. Nah, second topik ini kita akan lebih berbicara dari sisi marketers nih. Kalau tadi kita lebih banyak membahas dari sisi seorang parents, anak kita seperti apa sih ya. Nah, ini dari kita kebalikannya nih, gimana kita bisa targeting kids yang kids nowadays gitu ya. Tapi orang tuanya tetap nyaman. Jadi kita balikin nih, ini gimana nih? Nah, mungkin aku mulai dari pertanyaan, gimana sih Bu message yang bisa masuk ke kids, tapi itu bisa orang tua pun melihatnya pun nyaman dan anak juga tetap pengen nih untuk let's say engage dengan produk kita atau nanti at the end pengennya kan membeli produk kita gitu. Gimana tuh Bu Katria? Ya, saya rasa untuk jawaban ini, what kind of message resonates with kids gitu. Kita harus tahu dulu nih anak-anak ini memakai social media itu untuk apa. So kita harus getting the insights, knowing what's trending gitu ya di dunia kids dan juga kenapa gitu. Dan message-nya itu has to speak the truth. Apa sih yang benar-benar catchy untuk mereka sehingga mereka bisa nangkep akan message ini gitu. Dan most importantly, I think speaking with their language. Speaking their language ini menurutku cukup interesting karena akhirnya built-in products, contohnya di YouTuber Kids itu sekarang sesuatu yang mungkin marketer juga cari gitu karena lebih engaging dan lebih anak-anak juga jadinya lebih nangkap dibandingkan mereka melihat advertising biasa. Dan they seems to be more honest ya, karena mereka walaupun di built-in, mereka bawakan dengan gaya mereka dan mereka ngomong tuh kayak benar-benar teman seumuran dia gitu, seumuran anak-anak ini. Dan kayak tadi yang Pak Rajus juga sudah bilang, kayak contohnya adalah online gamers. They also could deliver the message gitu. Jadi the person atau influencer ini berperan penting dalam delivery message gitu. Dan kita juga lagi jalanin riset ya Mbak Vika dengan Neurosensum. Persona dari online gamers itu mereka idolakan. So I think the answer to this question is actually bagaimana kita bisa dapetin insight yang tepat, mengetahui apa yang lagi tren di dunia mereka dan juga bagaimana kita menciptakan catchy message dan inject produk kita ke dalam message tersebut. Dan yang ketiga, the delivery itself. Apakah itu lewat core advertising atau lewat persona atau influencer, that also be ini apa namanya jawabannya. Baik, cukup insightful juga ya.
Pertanyaan selanjutnya adalah lebih ke channel apa sih Bu Katria yang paling banyak digunakan, terutama Bu Katria di company Bu Katria yang paling sering digunakan ketika mau meng-engage kids? Kebetulan Bu Katria juga handle beverage untuk yang targetingnya juga kids juga ya Bu ya? Iya, betul. Jadi untuk brand-brand yang saya pegang sebenarnya TV is still, the big part ya, tapi, tentu saja sosial media lain atau digital lain kita tap in. Nah, mainly sih sebenarnya kita, banyak YouTube dan juga Instagram. Yang sebenarnya kita lagi, mungkin not top channels, but, maybe would be, fun to explore itu adalah sebenarnya e-learning platform apps ataupun websites gitu. Karena some of the education platform did approach to us, tapi kita masih belum tahu nih bagaimana marketer bisa gunakan channel ini gitu. Karena kalau related to your question nih Mbak Vika, in school marketing gitu kan. In school marketing kalau offline dulu kita gampang ya, karena kita Betul, tinggal bisa datang. datang ke sekolah gitu kan, kita bisa bikin school to school program, kita bisa ikutin, inject, produk kita dengan aktivitas ekstrakurikuler ataupun juga bekerja sama dengan guru untuk memberikan edukasi. Nah, sekarang nih begitu pindah platform to, mainly online, it's a challenge to us how we could have, sort of engagement sama kids, Engagement. lewat e-platform atau e-learning platform ini, gitu. Kebayang sih lagi belajar online tiba-tiba pop up iklannya. Cukup Tapi itu refresh terlalu sekali ya mungkin Bu Rika ya. terlalu hard sell kan? Hard sell Kayaknya, makanya. iya, heeh, itu yang kita harus cari nih as a marketer gimana nih kita bisa masuk. To be a creative ya. Heeh. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Tiffany Iwantoro. Gimana sih kalau kita mau bikin YouTube Ads tapi target ke kids? Sedangkan kalau mau bikin account YouTube sendiri, mereka harus above 18 nih. Nah, gimana nih Iya. Bu, based on experience dari Bu Katria? Iya, betul banget. Aku rasa, saya rasa nggak hanya saya ya yang maksudnya nggak hanya, tim saya yang kesulitan gitu, tapi, creatively I think, memang secara I don't know whether I should advise this or not, like, memang secara technical nggak bisa kita tap in, like, putting ads gitu, karena YouTube itu for 18 above, gitu kan. Cuma tadi sih built in lewat, kids YouTuber, online gamers, that part of the, tactic gitu. Dan, mereka ini juga menurut saya, tidak hanya memberikan impression yang besar, tapi, the role of their, engage to the target audience juga sangat bagus. Ya kita bisa lihat, bagaimana mereka benar-benar membawakan produk itu seperti ngomong ke anak seumurannya gitu, makanya viewersnya tuh kadang bisa banyak banget gitu. Dan juga, lebih honest dalam membawakan, produk. Jadi aku rasa memang, as a marketer kita terbatas, tapi kita mungkin bisa cari, creative ways to still reaching our target audience, dengan cara yang lain. Ya salah satunya sih tadi ya tipsnya itu ya. Aku sedikit pernah sih ngelihat anak saya memang suka ada satu account yang dia lihat, satu konten yang dia following terusan Terus setiap ada ya. yang baru dia lihat, tapi setiap saya lihat itu isinya banyak banget iklan. Jadi iklan itu Iya memang masuk ke betul. kontennya itu justru seperti itu ya. Jadi karena Ya itu mungkin built-in udah product. pasti yang exactly yang nonton ini ya pasti umuran mereka. Jadi ketika lihat pun juga oh udah pasti langsung masuk gitu ya. Jadi Mhm, built-in product ini memang salah satu yang bisa ditarget ketika aiming kids untuk para marketer-marketers yang ada di sini ya. mhm. Oke, kalau Kak Tria sendiri aku mau tanya nih, ada nggak yang saat ini menggunakan media WhatsApp, untuk, media advertising? Karena tadi cukup menarik Kalau nih ada WhatsApp. iya, kalau dari, brand yang saya pegang sih belum belum ada ya, karena agak sulit untuk, kecuali kita sudah punya database-nya, agak sulit untuk Oke. me-reach secara mass, audience yang masih masih kids gitu untuk, Mhm mhm platform mhm. WhatsApp. Oke, jadi untuk WhatsApp ini sebaiknya memang digunakan ketika kita sudah cukup strong in terms of database. Jadi seperti itu ya Bu Katria ya? Ya, kecuali kita memang sudah collect, karena kita,
sebenarnya kan kita harus reaching the target audience nih. Kalau misalkan kita sudah punya database-nya, kita tahu bahwa our users dan database ini kids, then we could targetin mereka gitu. Tapi so far dari brandnya Wings belum ada sih, karena mungkin ini juga salah satu diskusi kita juga ya, apakah memasuki platform messaging seperti ini akan mengganggu, distracting, dan reaching personal kita atau enggak gitu. I think that would be another part to think about gitu. Oke. Saya masih penasaran juga nih sebenarnya dengan WhatsApp, karena tadi ada yang menjawab bahwa WhatsApp tadi cukup tinggi juga sebenarnya 4%. Mungkin kalau ada teman-teman partisipan di sini yang willing untuk share experience-nya, bagaimana beriklan di WhatsApp, silakan untuk raise hand-nya, kemudian nanti akan saya allow untuk bisa sharing-sharing juga ya, supaya bisa dua arah nih gitu. Oke, tadi balik lagi nih ke pertanyaan yang paling sering ini pertanyaan yang paling gimana ya Bu, menggelitik sebenarnya, kayak ketika kita mau beriklan, kalau saya hanya bisa sebagai orang tua ya, kadang saya kesel sendiri Bu kalau ada iklan yang dia tuh to the point banget, terlalu hard selling sampai anak saya ngerengek. Mama, I want this right now. Iklan-iklan yang seperti itu nih. Kadang padahal mungkin saya sendiri sebagai orang tua sebenarnya nggak ngizinin. Karena mungkin itu ingredients-nya atau ada hal-hal lain yang membuat saya tidak mengizinkan anak saya untuk membeli produk tersebut. Let's say seperti itu. Nah, pandangan Bu Katria sebagai marketers itu seperti apa sih seharusnya ketika kita membuat advertising? Apakah memang untuk anak ini harus ada ethical-nya atau seperti apa Bu Katria? Kalau menurut saya, sebagai marketers ya, let's position ourselves sebagai orang tua juga. Jadi, so then we can set the boundaries gitu. Kita sebagai marketers harus tahu which channel we could have this kind of advertising, karena kita tahu bahwa kita targeting audiensnya adalah kids, dan bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita. Dan mungkin setiap kita bikin plan yang targeting to kids, mungkin kita juga harus lihat apakah pada saat final products ini udah jadi atau final advertising material ini udah jadi, cocok nggak untuk ditayangkan mereka gitu. Kita harus review mungkin berulang kali, karena kita juga nggak mau bahwa advertising yang kita tayangkan itu juga mengganggu orang tuanya gitu. Mungkin anaknya nggak terganggu, kalau orang tuanya terganggu, it will be a big even bigger problem gitu kan for us. Jadi mungkin cek juga bagaimana delivery message kita, konten kita, channel kita seperti apa, dan juga jadinya kita agak setting parental monitoring untuk brand kita gitu, karena kita harus lebih hati-hati dalam komunikasi advertising ini ke anak-anak. So ethical is still ethic, but you have to have the boundaries kali ya. Oke, jadi benar-benar untuk targeting kids ini marketers benar-benar dituntut untuk be creative as much as possible ya sebenarnya. Kreatif tapi masih dalam kita juga harus lihat sudut pandang orang tua akan tersinggung atau enggak, orang tua akan merasa aman atau enggak gitu, karena anaknya akan terpapar iklan ini gitu ibaratnya. Baik. Terima kasih Bu Katria. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Kawangga Perkasa. Halo Pak Kawangga. Pertanyaan cukup menarik nih. During pandemics, yang paling impactful kategori itu mungkin di confectionery, chocolate, candies gitu ya. Karena since the driver towards faster power is huge. Ada nggak sih kalau menurut atau saran dari Bu Katria, is there any way to reboost the category performance? Dan platform apa sih yang paling cocok untuk kedua kategori tadi ya, chocolate and candy, that can help shopper to increase their purchase? Mungkin Pak Rajiv mau giving more insights on confectionery. Yep. Sure. So the question here is that, yeah, I can understand the frustrations about this category, because like what Katria said before, kids are not able to go to the stores, right? And all of these categories like chocolate and candy are very impulse categories. So when kids, they go to the store, they immediately pick it.
because that's where the pressure power plays a very, very important role. I think to me, how can you make it more relevant? I think, see, I remember some campaigns from some other country. I saw this campaign in India some time back where chocolate used to be very impulse consumption, and then they used a celebrity to make the chocolate from an impulse consumption to a gifting consumption. So whenever they used to be having festivals, so they promoted chocolate. So it was all about increasing the moments. For example, when we have Ramadan, then suddenly you see a big bundle of the syrup category. So that's how what some of the brands did that in India, where they wanted to increase the moments of consumption of chocolate. So it's not that it's only impulse that I go to the store and I buy it. So apart from doing that, they started showing the campaigns of gifting. So whenever you meet your boyfriend, you gift a chocolate. Whenever you meet a girlfriend, you gift a chocolate. When you go to your friend's house, you buy a big chocolate pack and gift that. So when you go and meet people for Christmas, so rather than gifting something else, bring a chocolate, big pack of chocolate and gift that. So that's how the occasion of chocolate was created. And it really had an impact on consumers. I remember that in my own family, uh, my cousins, my friends, they started gifting chocolates to each other. So traditionally in India, for example, people used to give sweets. So rather than giving cupcakes, can you give chocolates? Because cupcake is also sweet and chocolate is also sweet. So might be, that can be one way of increasing the what I call moments of consumption. So drive away from the impulse as occasion. Because if it's impulse and if it's pressure power and like what Carter said, people are not able to, kids are not able to go to the store, then it becomes difficult to increase the consumption of this category. So that's one example that I can think of, which is a brilliant campaign for chocolate, yeah, per se. Okay, thank you, Rajiv. So we have to create the occasion because in Indonesia, I think that only during the Valentine that everywhere is chocolate is always like become Yeah, uh, the discount or there is any special occasion, but on during that February month ya. right. Kalau dari Bu Katria, ada nggak Bu? Kira mungkin nggak specific to coklat, but for the category who are impacted by the COVID situation, contohnya mungkin candy gitu ya. Apa sih sarannya supaya mungkin bisa boost up lagi dan platformnya biasanya advertising yang paling oke di mana sih kalau menurut Bu Katria? Mungkin I don't have apa ya? Aku mungkin jawabnya nggak akan tepat karena I don't have a background of confectionery gitu. Tapi speaking of my experience, kita selalu cari sebenarnya white space-nya ada di mana karena beverages as a kategori juga mengalami challenge ini karena kan produk beverage juga selama pandemik itu sebenarnya adalah produk yang dikonsumsi out of home and very impulse gitu. Tapi the point adalah mungkin creating opportunity gitu. Creating opportunity as in Rajiv has said gitu, create occasion dan mungkin kita juga bisa cross category if possible dan juga kuncinya salah satunya adalah juga inovasi gitu. Jangan takut berinovasi walaupun di tengah pandemi karena tetap akan ada halo effect to the brand dan tetap akan memberikan additional volume juga gitu untuk brandnya itu sendiri. Kalau masalah media, aku rasa sih proporsinya tetap sama. Hanya saja mungkin di saat pandemik boosternya atau burstnya itu akan lebih banyak di digital. Walaupun TV tetap main ya, tapi digital pasti porsinya akan lebih banyak itu sih. Naik di digital ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Okay. Now I have another question from Ibu Sarah Nurmulia. Halo Bu Sarah. Maybe it's more this question maybe more to Rajiv. Rajiv, what do you think about platform podcast? And is it like there is any improvement in podcast because there are a lot of expand media social channel who target young age in the podcast because nowadays people start doing any ads in the podcast. What do you feel about podcast, Rajiv? I think, yeah. I think it's a very good question. I think
to me, podcast is a very, very emerging channel. Whether you target kids or you target adults, I think it's one of the emerging channels. Of course, the penetrations are still low. It's a relatively new channel, and I think it's a good media to explore. But again, I think if you really want to target podcasts, it has to be very relevant for that age group. For example, you cannot target a podcast which is talking to 18 plus while you want to talk to 10 years kid. So I think targeting podcast, I think is a good media. It's a good exploration as long as it's relevant for the target audience that you're targeting it for. Okay, thank Yeah, you, and I think Rajiv. that some of these podcasts can be very fun. At the same time, it can be very educational. So if you want to create some content which is more about education, then podcast can be good media. But you can have a good celebrity, you can have a good influencer talking in the podcast, which can be more fun and engaging, can be about educational content, and you put your content around that area. Yeah. So built in like what Bu Katria said before, yeah. Yeah. Okay. Okay, thank you Rajiv. Now another question. Terima kasih banyak yang sudah bertanya di Q&A ini ya, cukup banyak sekali pertanyaan. Mungkin aku akan bacakan yang sesuai. Kepada Pak Jonathan Setiawan, terima kasih Pak Jonathan. Bu Katria, since consuming and media habits of kids are changing, apa sih Bu perbedaan of successful new product launch dengan sebelum pandemik nih, ketika mau melaunch produk sebelum dan sesudah pandemik bedanya seperti apa dan suksesnya seperti apa nih perbedaannya Bu Katria? Iya, aku rasa buat yang ini ya, perbedaannya cukup jauh karena pada saat kita punya new product launch yang biasanya kita bisa full force nih launching products di ATL, BTL, dan juga digital, sekarang kita agak terbatas BTL-nya. Kita tidak bisa langsung reach ke konsumen secara on ground ya, karena kita terbatas nih ketemu sama mereka. Cuma mungkin yang aku bisa bilang, the way we sampling our products atau the way we deliver our products would be different gitu. Kalau yang tadi biasanya kita pada saat mau NPD kebanyakan akan pakai media TV dan kita ketemu di on ground digital a small portion of it. Sekarang digital punya role lebih besar karena kita tahu bahwa kids ini punya lebih banyak waktu nih untuk nonton digital gitu kan. Dan approach kita yang tadinya kita bisa bikin satu event untuk memperkenalkan produk kita dan baik itu di store ataupun di out of store, sekarang kita harus mencari atau mengejar nih kids ini adanya di mana. For example, misalkan kita tahu bahwa guru-guru itu tetap mengadakan sekolah online dan kadang-kadang ada materi yang guru deliver nih ke anak. Nah, kita bisa masukin sampling kita ke situ gitu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita berusaha mengejar kids ini adanya di mana karena cukup sulit untuk kita mendapatkan atensi publik gitu ya. Jadi so we have to run and get them gitu sekarang. Baik, terima kasih Bu Katria. Mm-mm. Next question before we end this session and go to the next poll. This great question actually. Maybe it's to Rajiv ya. Previously we talk about chocolate, right? Where they are slowing down during this pandemic, but another category that also slowing down is one of their product is sausage, Rajiv, sausage. Where previously they always sell in a general trade, like warung-warung, right, in the canteen. But do you have any suggestion based on your data, Rajiv? And then what kind of a platform that they can use, and then how to understand like in this current condition who prefer to eat the sausage, Rajiv? So Fika, we don't have a specific research for sausage. So I think possibly my only thought is that you have to do your own research to understand that who's eating these sausages. Is it been eaten only by kids? Is it been eaten by family? They have to do a bit more exploration kind of work to understand the occasions it's been eaten.
and who's eating it. Mhm. And might be through some of the research, if they can find some occasions, Yeah. then next our thought is, how can you enlarge those occasions which are beyond warungs? Okay. So basically, Rajiv, what kind of a research that they can do to understand, let's say, if their product is going down during this pandemic, and what kind of a platform they can use to do the advertising, what kind of a research that they can do, Rajiv? I think for me, the first basic point that they have is, which is, who's eating it? Is it only kids or is it also eaten by adults? So I'll possibly have a qualitative exploration Mhm. to understand who's eating it, in what occasion the person is eating it. So once you've mapped that, then creating media comes later on, right? Then comes the targeting part. So first is to understand, if people are not going to warungs, uh, how can I increase the occasions? How can I move this into more digital selling? And digital selling basically means in-house consumption. So can I explore this along with some other occasions, cross-category sellings? Those are things which has to be explored in qualitative before, comes the targeting part. Okay. So doing the exploratory study first before Yeah, doing the other part, right? yeah, Okay. and I'll say it's also about occasion and need mapping. Mhm. So might be, Yep. some other target audience, possibly some of the personas might have the similar need, which possibly the client has not explored. Okay, great. Okay, so for the next, I will launch the polls. For the second polls, Rajiv, can you please show? Okay, yep. Okay, so do you think that marketing to kids should be allowed actually? Nah, sambil nunggu questionnya, untuk sambil nunggu kita ngisi polls-nya, ada pertanyaan yang mungkin relate. Maybe it's also to summarize all of our conversation to Bu Katria. This is a question from Monica. Karena sosial media itu sebenarnya tidak ada filter konten dan informasi untuk anak, bagaimana sebenarnya sebagai orang tua bisa menjelaskan kehidupan yang ditampilkan di sosial media di compare dengan kehidupan real nih Bu. Nah, selain itu sebagai orang tua ya, nah tapi kalau sebagai marketers gimana sih bisa menjembatani, gimana sih supaya apa yang kita tampilkan di sosial media itu juga ada responsibility-nya terhadap kehidupan anak gitu ya, atau kehidupan the way kids berpikir gitu. Menurut Bu Katria seperti apa? Kalau marketers menjembatani, jadi maksudnya ini ada informasi. Aku belum begitu dapetin pertanyaannya nih Mbak Vika. Jadi Oke, jadi mungkin karena kalau kita melihat itu kan sebenarnya sosial media itu tidak ada filter konten dan informasi untuk anak. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Mbak Monica di sini adalah bagaimana sih sebagai marketers kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita tampilkan kepada anak-anak gitu ya. Kalau kita membuat iklan gitu, seperti apa sebenarnya? Sebenarnya tergantung sih ya. Karena kalau misalkan dibilang kita memfilterisasi, ya itu bisa kita lakukan gitu. Kalau misalkan kita adult kan. Kalau anak-anak kan pasti mereka menerima apa yang mereka dapatkan gitu. Hanya saja kalau menurut saya kita sebagai marketers harus bisa memberikan tadi sih lebih ke kontennya, ini kita mau bikin seperti apa dan cara komunikasi kita seperti apa. Jadi mungkin lebih peran kita juga sebagai marketer harus punya responsibility untuk memberikan advertising yang cocok dan tepat untuk si anak itu sendiri sih kalau menurut saya. Baik, baik. Terima kasih. Saya tutup polls-nya ya. Oke. Jadi, I will share the result. So basically, semuanya masih berpikir bahwa 74% masih berpikir bahwa kita bisa membuat iklan, tapi mungkin balik lagi ke tadi ya, ke Bu Katria, menyambung dari hasil polls ini Bu Katria. Untuk menutup sesi kita, kira-kira ada nggak Bu summarize dari semuanya? Apa sih marketing itu untuk bisa memberikan advertising yang responsible ke anak, kalau boleh disummarize itu yang seperti apa Bu? Ya, kalau mungkin kalau kita bisa summary ya, yang pertama
message yang di-deliver ke kids itu harus, speak the truth dan benar-benar, getting their interest in life gitu, getting the insight, tahu apa yang sedang trending di mereka dan, importantly adalah speaking with their language karena dengan seperti itu anak lebih mudah menerima, advertising kita. Selain itu juga person atau influencer juga, sebagai salah satu penentu yang, lumayan krusial karena seperti yang tadi, saya ceritakan kita lagi jalan research juga sama Neurosensum, influencer-influencer ini tuh benar-benar adalah apa yang anak-anak jadikan idola gitu. Jadi mereka benar-benar, pengen, mereka sendiri terinspirasi dan seperti influencer-influencer ini. Dan dari segi marketer mungkin tipsnya adalah, kita harus bikin konten yang sangat, kreatif untuk approach ke target audience kita, tapi at the same time kita juga, mungkin punya satu helm lagi nih untuk, apa namanya, helmnya kita bilangnya parental monitoring kali ya. Jadi untuk, Yap. me-review di akhir apakah apa yang kita akan berikan ke anak-anak ini tepat, sesuai dengan usianya, kontennya juga, apa namanya, tidak memiliki sisi negatif yang mungkin akan harmful baik itu untuk anak ataupun juga untuk orang tua, gitu. Baik, terima kasih. Jadi overall basically semua marketing harus berpikir bagaimana caranya bisa menarik tapi tanpa harmful ya, tapi tetap bisa memposisikan dirinya sebagai orang tua juga gitu ya. Basically Betul, overall seperti itu ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Katria, cukup menarik discussion kita hari ini. Thank you Rajiv. The last before we close this session, there is another polls actually. Silakan untuk diisi. Nah, oke, ini mungkin relate dengan kami sebagai market research, ada nggak yang mungkin teman-teman di sini sedang cari untuk research-nya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Katria sudah banyak sharing juga. Untuk teman-teman di sini, partisipan di sini juga tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya, nanti emailnya akan ada vika@neurosensum.com. Nanti bisa saya sampaikan ke Bu Katria ataupun ke Rajiv. Dan bagi teman-teman di sini yang menginginkan report dari apa yang tadi Rajiv sudah sampaikan, silakan mengirimkan email juga ke kami. Silakan menghubungi kami, nanti kita akan bantu share untuk reportnya. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Thank you Bu Katria. Terima kasih Mbak Thank Vika, you terima Rajiv. kasih Thank Pak you, Katria. Rajiv. Thanks a lot for joining us today. Stay Ya. healthy. Stay healthy You and stay too. safe. Bye. Dan mohon happy. maaf kalau ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya semuanya. Ya, Terima kasih. makasih. Terima kasih untuk semua partisipan. Thank you everyone for joining us today. It's been a pleasure having you all. And I hope that you really enjoyed our webinar today. Oke. Bu Katria jika ingin live sudah bisa. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Vika, thank you Rajiv. Thank you. Bye. Bye-bye. Take care. Oke. Thanks, Vika. Thank you Yeah. Rajiv. Bye. Bye.